ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो, गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना, दुख देना और दुख लेना, यह बहुत बड़ी गफलत है, यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तो बाবার আদেশ হলো কৃষ্ণের মতন 5 ফনা নাগের উপরে বিজয় নৃত্য করতে পারি। তার জন্য কি হোমওয়ার্ক বাবা দিল? না দুঃখ দেব, না কেউ দুঃখ দিলে সেটার দ্বারা প্রভাবিত হব, তাই না? দুঃখের সঙ্গে কোনো নাতারিস্তা নেই, সদাই সুখ স্বরূপে থাকব, সুখ দেব আর কেউ দুঃখ দিলেও নেব না। হবে তো? হবে তো? দুঃখ দেব না ঠিক আছে, কিন্তু কেউ দুঃখ দিলে আমার কোনো রিয়াকশন হবে না, কোনো ফিলিংস, দুঃখের কোনো ফিলিংস থাকবে না। লক্ষ্য তো সোজা নয়, লক্ষ্য খুব উঁচু, তো পাস হয়ে যাব তো সবাই, পাস হয়ে যাব তো, অ্যাটেনশন তো থাকবে কমসে কম। प्रश्न, बाप की हम सब बच्चों के प्रति, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? শিব বাবাও আমাদের থেকে একটা আশা করে বসে আছেন, তাই না? কি অদ্ভুত না, মানুষ ভগবানের থেকে আশা করে আর ভগবান আমাদের থেকে আশা করে বসে আছেন। তো কি আশা করেছেন শিব বাবা? उत्तर, बाप की आश है, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे, कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान, मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, बाप एवर गोरा है। वो आया है बच्चों को, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, लक्ष्मी नारायण गोरे हैं। सब तब काले पतित मनुष्य जाकर, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे
अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। তো বাবা কি আশা করে বসে আছেন আমাদের প্রতি, যাতে আমরা শিব বাবার মতন এত ফর্সা হয়ে যাই, এত গোরা হয়ে যাই, যে সবাই যেন আমাদের মহিমা গান করুক, তাই না? সব মাতা পিতা কি চায়, যে আমার বাচ্চার চারিদিকে সুনাম হোক, কীর্তি গান হোক, তাই না? তো শিব বাবারও সেই আশা যে আমার মতন আমার বাচ্চাদের চারিদিকে সুনাম হোক, কীর্তি গান হোক, তাই না? বলে না যশস্বী ভব। তো সেইটাই বাবা আশা করে বসে আছেন যে তোমরা আমার মতন ফর্সা হয়ে যাও। ওম শান্তি। বাবার আশা পূর্ণ করব তো। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, তাই না? দশহরা বলো, দুর্গা পুজো বলো, তাই না, কৃষ্ণের গাথা বলো, সবটাতে কি দেখানো হয়েছে? অসুরের উপরে বিজয়ী, কালো কালিমার উপরে বিজয়, তাই না? তো বাবাও বলে যে বাচ্চাদের একটাই কাজ, এই কল্পের শেষে, সৃষ্টিচক্রের নাটকের শেষে যত কালিমা লেগেছে সব ধুয়ে মুছে ফর্সা লক্ষ্মীনারায়ণ হয়ে যেতে হবে। जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है, बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। बोले ना सतयुगे गायेर रंग केमन होबे, कंचन काया, कंचन माने सोना, तो सोना तार मध्य एक चमक थाके, तो सेखाने सबार गायेर रंग केमन होबे, सोनार मतन, আর তার মধ্যে একটা চমক থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন আর এখনকার সব কায়াগুলো কেমন আছে, কারো চেহারাতে চমক তো আর থাকেই না, তাই না? तो बाबा कहते आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। बोले ना गानाते, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছে, তখন কি উত্তর দিল? তোকে কালিও নাগ কামড়ে দিয়েছিল না ছোটোবেলায়, তাই কালো। তো সবাই তো ছোট কৃষ্ণ না, বড় কৃষ্ণ না হলেও ছোট কৃষ্ণ তো আছে, তাই না? তো সবাইকে কি করেছে কালিও নাগ, কামড়ে দিয়েছে না, সব কালো হয়ে গেছে। আবার কালিও নাগের উপরে যুদ্ধ করতে হবে, কি সুন্দর দেখায় সিরিয়ালে। কৃষ্ণ যখন যুদ্ধ করছে তো কালিও নাগ একদম বিষ ছাড়ছে, আগুন একদম জলে পুড়ে একদম শেষ করে দেবে, আর কৃষ্ণ কি সুন্দর নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মহা আনন্দে, এরকম না যে কেঁদে কেটে, মহা আনন্দে সেই আগুনের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিচ্ছে। লাস্টে আগুন বের করতে করতে সাপ একদম অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, হাঁপিয়ে গেছে, তাই না? তখন তার মাথার উপরে উঠে নাচ করছে, তাই না? তো অ্যাকুরেট গল্প না? যতই যা কিছুই মায়ার আক্রমণ হোক, কিন্তু সে বিষের আগুন, নিজেকে যেন মজাতে তাকে পার লাগিয়ে দিই, তাই না? কোনো প্রভাবিতই হব না। তো লাস্টে মায়াও হাঁপিয়ে যাবে, বাবা এর মনটাকে আর কখনো দুঃখী করতে পারলাম না, সারাক্ষণ এ মজা নিল শুধু জীবনে, তাই না? বলে না অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে কৃষ্ণ, যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন আমাকে খুশি থাকতে হবে, তাই না? খুশি খুশিতে পরিস্থিতি পার করতে হবে, তাই না? হার হোক জিত হোক। তো বাবা বলছেন ওই রকম হতে হবে, তবে তো কালিও নাগ বিদায় নেবে আর বিজয়ী ঘোষণা করবে, বাচ্চাগুলো ফর্সা হয়ে যাবে, তাই না? तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था, देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न हैं, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं। सब भूत धरे बसेছে, कालो হয়ে গেছে आत्मा, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं, তাই না? আগে ওদের সামনে মনে হচ্ছিল এরা তো কি মহান,
আর আমি তো পাপী নিচু, তাই না? এখন বাবা বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণের সামনে গেলে কি মনে হবে, বাবাও আমাকে এরকম সর্বগুণ সম্পন্ন বানাতে চাইছে। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं, शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं, तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियाँ होती हैं, पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখন তো ট্র্যাডিশনও বদলে দিল। যারা পবিত্র ছিল লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, শিবের মন্দির, এখন সেইগুলো বিয়ে করার জায়গা বানিয়ে দিয়েছে, তাই না? সেই মন্দিরে বিয়ে হচ্ছে। বাবা বলছেন কোথায় সেই পবিত্র আত্মাদের দুনিয়া, তাদের সামনে পতিত হবার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে, তাই না? अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसीलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा है, वो एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए। तो শিব বাবাও আমাদের জন্য আশা রেখেছে, আমার বাচ্চাগুলো আমার মতন একদম ফর্সা হয়ে যাবে। मामिकम याद कर प्योर हो जाएं, आत्मा को याद करना है बाप को, बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। কালকেই বাবা বলছিল না কত ভালোবেসে আমি বাচ্চাগুলোকে দেখি, মদতগার বাচ্চাগুলোকে একটু বেশি ভালোবেসে দেখি। তো বাবা আজকেও বলছেন বাচ্চাগুলোকে দেখে দেখে আমি খুব আনন্দ পাই। যেরকম ছোট বাচ্চা থাকে না, বাচ্চা ছোট কি আর বড় কি, মা বাবার নজরে সব সময়ই তাকিয়ে থাকবে, ঠিকঠাক আছে তো, চেহারা হাসি খুশি আছে তো, মন মেজাজ ভালো আছে তো, তাই না? না কি চলছে ওর মাথায়, সারাক্ষণ নজর থাকে কি থাকে না? তো সাধারণ মানুষ যদি মানুষের বাচ্চার খেয়াল রাখতে পারে, মুরগি যদি মুরগির বাচ্চার খেয়াল রাখতে পারে, তো ভগবানের তো অসীম ক্যাপাসিটি, সে নিজের বাচ্চাগুলোকে দেখবে না? আর প্রিয় বাচ্চাগুলোকে একটু বেশি করে দেখবে না? থাকে না এক একটা মা বাবার 4-5টে বাচ্চা হলেও কোনো বাচ্চা খুব প্রিয় হয়, ধরো ছোটটা বা বড়োটা, সব যার যেরকম থাকে না, তখন ওর কথা একটু বেশি তাকায়, কি করছে কি করছে, তাই না? तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो, पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है, তাই না? কখনো রাস্তার সিনসিনারিতে বুদ্ধিকে ব্যস্ত করতে হবে না। বুদ্ধি সবসময় কোন দিকে থাকবে? লক্ষ্যের দিকে। শিব বাবা কী লক্ষ্য দিয়েছে? লক্ষ্মীনারায়ণের মতন ফর্সা সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। বাদবাকি তো পথের বাধা বিঘ্ন অনেক আসবে, তাই না? লক্ষ্য ভুলতে হবে না। ওই জন্যে গণেশের হাতি চোখ, আর হাতি দূরেরটা দেখতে পায়, পাশেরগুলো দেখে না, সাইডগুলো দেখতে পায় না। তো বাচ্চাদেরকেও গণেশের মতন হতে হবে, লক্ষ্যের উপরে নজর থাকবে, বাদবাকি সাইড সিন তো আসবে আর যাবে, পার করবে, তাই না? तो यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसीलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। এখানে তো বাবার কাছে এসেছি, বা মধুবনে বাবার কাছে যাই, বুদ্ধি আর কোথাও যায় না মধুবনে, সারাক্ষণ এখন কি ক্লাস আছে, এখন কোথায় যেতে হবে, এখন যোগ করতে হবে, এখন এই করতে হবে, এখন সেবা করতে হবে, বুদ্ধি খালি বাবা আর বাবা চলতে থাকে। কিন্তু যেই বেরোয় এবার বুদ্ধিতে কি চলবে? অমুক জায়গায় যেতে হবে, এই কাজ করতে হবে, ওই কাজ করতে হবে, শুধু কাজের কথা ভাবতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম প্র্যাকটিস তো এখান থেকে হবে না। এখানে আছি তো বাবার কাছে বসে আছি, বাবার কথা শুনছি, বুদ্ধিতে বাবার কথা চলছে। যেই বেরোবো কি বুদ্ধিতে বাবা থাকে, বাবা এটা বললো, বাবা ওটা বললো থাকে নাকি? কি কাজ করতে হবে, কোথায় দৌড়তে হবে, কি করতে হবে, এই বুদ্ধিতে থাকে। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तखत है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तखत पर बैठे हैं।
তাই না? বাবা বলছে এই অকাল তখতে আমার বাচ্চাগুলো বসে আছে भ्रिकुटी सिंहासने। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तखत भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ना लक्ष्मी नारायण होबा वो तो सोचता तो ना। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कमप्लेन करছে এখান থেকে গেলে ভুলে যায়। ঠিক বলছে বাবা না? কাজও মনে থাকে, বাবাও মনে থাকে, বাবাও সাথে থাকে। কোনটা সঠিক? বাবাকে ভুলে কাজে ফেসে যাই নাকি বাবাও থাকে কাজও থাকে? इसीलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है, তাই না? এবার এক একজন কি বলে, সারাক্ষণ তো বাবাকে ইয়াদ করছিলাম তাই সংসারে ভুলভাল কাজ হয়ে গেল, তাই না? একবার দাদিকে কেউ বলল, আগে তো গভর্নমেন্ট বাস চলতো না মধুবনে, আগে তো বাবা বাচ্চাদের নিজস্ব বাস ছিল না, আর নিচে কোনো ইয়ে ছিল না যে যাবে বাবা মিলনে পাণ্ডব ভবন উপরে যাবে, তাই না? আর আগে ট্রেনগুলো কেমন ছিল, ওই যে কয়লা গাড়ি হতো না, ওই হলুদ হলুদ বাল্বগুলো জ্বলতো। এবার যদি ধরুন রাত্রেবেলা ট্রেন ক্রস করছে, কোথায় ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়লো, তো টর্চ খুলেই মানে কারেন্টটা ধরুন মানে ওই কয়লার কারেন্ট তো কতক্ষণ আর থাকবে, তাহলে টর্চ ধরে বাবার বাচ্চারা বসে থাকতো, তাই না, গাড়ির মধ্যে। তো সেদিনকালও ছিল, তাই না, যখন পাণ্ডব ভবনে বাবা মিলন হতো। আর যদি গভর্নমেন্ট বাস ট্রেন যদি লেট হয়ে গেল, গভর্নমেন্ট বাস চলে গেল, তাহলে গরুর গাড়িতে যেতে হবে, লণ্ঠন ঝুলিয়ে। লালটেন ছিল না আগে। আর বাই চান্স যদি ভালু টালু আসে তাহলে তো হয়েই গেছে, এবার যুদ্ধ করতে থাকো, ওদের সঙ্গে মারপিট করো, তাই না? তো এই ছিল তখনকার সময়। তো বাবা বলছেন যে अपने को देखना है, कितना इन देवताओं में गुण है वो हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने हैं, तुम जानते हो। हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे, তাই না? ভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমার এই বাচ্চাগুলোকে আমি লক্ষ্মীনারায়ণ বানাবোই বানাবো, তাই না? বাপ হি বানাएंगे। কাল পরশু বাবা বলছিল না, নম্বর ওয়ার সবাই কর্মাতীত হবে। আগে স্কোপ দিচ্ছে বাবা, কত দূর তুমি নিজের থেকে সিঁড়ি উঠবে, উঠো, যতটা পারো উঠো, হাত ধরে উঠো, বাবার হাত ধরেই ওঠো, যতটা পারবে ওঠো। তারপরে ফাইনাল সময় যদি চলে আসে তো বাবা সবাইকেই এবার টানবে, কিন্তু সেই টানাটা এবার ধর্মরাজের টানাটানি থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বাপই বানাएंगे, বাবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমাকে ফর্সা তো করবে, কিন্তু যতটা নিজের থেকে ফর্সা হবে অত উঁচু পদের মালিক হবে। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बाढ़। মানে ভগবান মানুষ থেকে দেবতা বানালো, কিন্তু কিভাবে বানালো বলে না, ব্রহ্মা মুখ থেকে দেবতা বেরোলো, কোনো অস্ত্র লাগলো না। তো মুখের থেকে আবার দেবতা কি করে বানায়? জ্ঞান শুনিয়ে শুনিয়ে দেবতা বানালো। এই জন্যে দেবী দেবতাকে বলে মুখবংশা বলে, তাই না? तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया, क्यों? किसी को पता नहीं। बात कितनी छोटी है। कृष्ण के कालो बना लो, नारायण के कालो बना लो, राम के कालो बना लो। কেন কালো বানালো? যে সারা দুনিয়ার পূজনীয় দেবী দেবতা, সবচেয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম, সে কালো কেন হবে? बाबा समझाते हैं शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है।
তাই না? রাজা মহারাজার আত্মা নিজে পবিত্র হবে, সাজা খাবে না বেশি, চাহে রাজা মহারাজারই পাপের খাতা বেশি, কিন্তু তবুও সে অত যোগ তপস্যা করবে, নিজেকে দৈবী গুণ ধারণ করার উপরে অ্যাটেনশন রাখবে। কিন্তু প্রজা আত্মা পানিশমেন্ট খেয়ে হবে, কেননা প্রজা অতটা বাবার কথাতে অ্যাটেনশন দেবে না, তাই না? শুনবে আর ভুলেও যাবে, দুনিয়ার মধ্যে ফেসে যাবে বুদ্ধি, তাই না? তো লাস্টে যদি কালো থেকে যায় তো ফর্সা তো করতে হবে না। तो जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है, তাই না? মায়া ভালো হতে দেবে না, বুদ্ধিকে খারাপ করতে থাকবে, নোংরা করতে থাকবে। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है, তাই না? সব পিকচারে কি থাকে, হিরো থাকবে, ভিলিয়ানও থাকবে, এটাই ড্রামা, তাই না? এটাই সিস্টেম ড্রামার। তো ভগবানেরও শক্তি কাজ করবে, মায়া শয়তানেরও শক্তি কাজ করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है। যদি দুর্গা বলে আমি মহিষাসুরের দ্বারা একদম কষ্ট পেয়ে যাচ্ছি, তো ভাল লাগবে শুনতে? কৃষ্ণ যদি কৃষ্ণের উপরে যদি কংস মারা শুরু করে তো ভালো লাগবে সিরিয়াল দেখতে, তাই না? তো হিরোকে তো হিরো হতে হবে, তাই না? সে বুদ্ধি থেকে হার মেনে নেবে, তাহলে আর কি হিরো থাকলো, তাই না? তো বাবা कहते यही युद्ध है। সবসময় বুদ্ধিতে রাখতে হবে আমার এখন মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, আমাকে হার মানা চলবে না। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पाँव भारत में ही आते हैं, ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा, हमको ऐसा बनना है, তাই না? বাবা বলছেন এটাই তোমার পড়াশোনা ধারণা করার সময়, এই সময়ে পার হয়ে গেলে পশ্চাতাপের অশ্রু বেরোবে বয়াম ভরে ভরে, তাই না? এই সময়টাকে মনে করবে যে ইস একটু অ্যাটেনশন দিতাম, একটু বুদ্ধিটা বাবার কাছে লাগাতাম তো এত পানিশমেন্ট খেতে হতো না, তাই না? जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, তাই না? কাউকে দুঃখ দিচ্ছি তো বাবা বলছে এটা শ্রীমতের খিলাফ হচ্ছে, কিন্তু কখনো কখনো আমি প্ল্যান করে ওকে দুঃখ দিচ্ছি না, আমার মনে দুঃখ দেবার কোনো ইন্টেনশন নেই, কোনো ইচ্ছা নেই, কিন্তু সে নিজের থেকে নিজের সংস্কারের কারণে দুঃখ পেয়ে যাচ্ছে, তো সেটাতে কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই, সেটাতে কোনো আমার পাপের খাতা হবে না, তাই না? দুনিয়াতে তো মানুষ কত রকম আছে না, কেউ তো অন্যের উন্নতি দেখলেও দুঃখ পায়, কেউ তো অন্যের খুশি দেখলেও দুঃখ পায়, তাহলে কি আমি সারাক্ষণ কাঁদতে থাকবো যে তুমি খুশি হও? তা তো না, তাই না? শুধু আমি কি অ্যাটেনশন দেব, আমার মনে কাউকে দুঃখ দেবার কোনো প্রবণতা এইটুকুও তিলে মাত্র আসবে না, আমি কারোর জন্য দুঃখ দেবার কথা ভাববো না, তাই না? তো বাবা বলছেন बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, তাই না? শিব বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে তুমি অনেকবার বলেছ ভগবান একবার দর্শন দাও, তুমি যা বলবে আমি করতে রাজি। तो जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, তাই না? युगल माने लाइफ पार्टनार, তাই না? যদি যুগল সাথ দিচ্ছে না
তো হতে পারে ওর রোল আলাদা। তো বাবা বলছেন তবে ও সে সাথ দিক আর না দিক, কিন্তু আমার পুরুষার্থ করতে হবে। কেন, আমার বুদ্ধি তো বুঝেছে না ব্যাপারটা, সে তো বুঝিনি। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी, তাই না? যুগল যদি সাথ দেবে তো ঠিক আছে, শতযুগে হয়তো যুগল জড়িও হবে, কিন্তু যদি সাথ দেবে না তাহলে তো যুগল জড়ি হবে না, তখন তো জড়ি আলাদা হবে, তাই না? जिसने जितना याद किया होगा दैवी गुण धारण किया होगा उनकी जोड़ी बनेगी, তাই না? জরুরি না এই জীবনে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছে একসঙ্গে জ্ঞানে চলে, কিন্তু দৈবী গুণের ধারণা পুরুষার যদি এক সমান না হয় তাহলে শতযুগে কি ওই জড়ি থাকবে? সেখানে তো লাইটের ওরা কেমন আছে, লাইটের চক্র কেমন আছে সেই হিসাবে জড়ি হবে, তাই না? পুরুষার্থ सेम सेम लेवल होते चाहिए। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती है, यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाबा कल के ही बोल लो, ডাব্বা দেখে প্রভাবিত হয়ে যায়, চামড়া দেখে প্রভাবিত হয়ে যায়, তাই না? বাবা বলছেন বুদ্ধি যেন উপরের চামড়াতে প্রভাবিত না হয়। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम वाला है, बुलाते भी हैं। हे पतित पावन आओ, आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा। बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं? जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, अभी आत्मा में एलोए पड़ा है, उसको निकाल कर सच्चा सोना बनते हैं, তাই না? যদি সোনার আংটি সেই হারিয়ে গেছে 5000 বছর আগে বা আর 2500 বছর আগে, তো মাটি পেতে পেতে তার উপরে লেয়ার্স পড়তে 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 যদি কেউ সে সোনা পায়, সোনার আংটি, তো কেমন পাবে? আংটিটা কেমন থাকবে? উপরে পুরো মাটি ঢাকা, একদম পাথর পাথর হয়ে গেছে মাটি, তাই না? তারপরে যখন পরিষ্কার করবে তো ভিতর থেকে সোনার আংটি, একদম সচ্চা সোনার আংটি বেরোবে। তো ওই রকম সোনার প্রতিমাগুলো তামসিক সংস্কারের, তাই না, সব পাপের বোঝার নিচে দপতে 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 সব নোংরা হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, কালো পাথর হয়ে গেছে। এখন বাবার যত লাইট মাইট পড়বে অত ধীরে ধীরে লেয়ার্সগুলো খুলবে আর তার ভিতর থেকে আত্মা সোনা বেরিয়ে আসবে। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, बाबा अनेक बार बोले, आगे एकटाई साबान छिलो ना, लक्स साबान, তাই না? আগে তো মানুষ তো সাবান ইউজ করতো না, ওই সব লেপ টেপ কি সব ইউজ করতো, তো লক্স সাবান বেরোলো। তো ব্রহ্মা বাবা কি বলতো? বলতো লক্স সাবান দিয়ে আত্মাকে পরিষ্কার রাখো, তাই না? লক্স মানে লক্ষ্য, লক্ষ্মী নারায়ণ হতে যাচ্ছি, সর্বগুণ সম্পন্ন হতে যাচ্ছি, ফর্সা হতে যাচ্ছি, এটা যদি মনে থাকে তো পরিষ্কার থাকবে আত্মা। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में बिकारी बने हैं, अब यह बनना है, तुम्हारे पास बैज भी है। इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं, वो तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है,
ड्रामा के प्लेन अनुसार उनमें ज्ञान है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। नहीं, वो है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते रहते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, है ना। तो कोথায় स्नान करले पवित्र হয় মানুষ? एक समुद्रे एक गंगा नदी, তাই না। তো বাবা বলছেন কোন সমুদ্রে স্নান করবে? শিব সমুদ্রে, শিব সাগর বাবা, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, তার মধ্যে স্নান করবে তো পবিত্র হবে। আর শিবের জটার জ্ঞান গঙ্গাতে স্নান করবে তো पवित्र হবে, তাই না। फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियाँ जो बहती हैं वो तो हैं ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। सतयुगे नदीगुलो छिलो, किन्तु केमन छिलो? झरनार मतन छिलो। সেখানে এত জল কোনো দিন হতো না যে মানুষকে ডুবিয়ে দেবে। वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहाँ तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं, তাই না। বাবা বলছেন তোমরা হলে আমার শিব শক্তি সেনা, তোমরা হলে আমার পাণ্ডব সেনা, যারা যুদ্ধ করছো দুর্গুণের সঙ্গে। यह भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। तो যেই কাজ করো না কেন বাবাকে সঙ্গে গল্প করতে করতে করো, বাবাকে সঙ্গে রেখে করো, যেন ফরিস্তা বাপ দাদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে, তাই না। আমি আর বাবা এক সেকেন্ডের জন্যেও আলাদা নয়। यह तो हुआ दलाल, गायन भी है। जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से, बाकी सगाई आदि ना मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा तो गतकालो बोझालो যেই পাপ চুক্তি করতে পারবে না তার পানিশমেন্ট হবে। বাবা বললো না অন্ত সময় এমনি তো মায়ের গর্ভে ট্রিব্যুনাল বসে, মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় আত্মার কোর্ট কচহরি হয়, কিন্তু যেহেতু এই জন্মে মায়ের গর্ভে গর্ভ জেলে যাবার নেই, তাই কারণে এই জীবনের লাস্ট অবস্থায় ট্রিব্যুনাল বসবে, মানে কোর্ট হবে, বিচার হবে আমার। তো বাবা বলছেন তখন কেমন বিচারটা হবে? অবভিয়াসলি শরীর অসুস্থ থাকবে, তাই না। আর মানুষ যখন অসুস্থ শুয়ে পড়ে থাকে, কেউ পাত্তাও দিচ্ছে না, তখন মুখ চোখ বন্ধ, তখন ভিতরে ভিতরে সাক্ষাৎকার চলবে। বাবা এমন এমন সাক্ষাৎকার করবে, পানিশমেন্টের সাক্ষাৎকার করাবে, কিন্তু মনে হবে যেন সত্যিকারে আমার শরীরে, তাই না, মানে বিছে কামড়াচ্ছে, কেউ মারছে, কেউ কামড়াচ্ছে, এরকম ফিল হবে। আর কেন হচ্ছে সেটাও বাবা সাক্ষাৎকার করায়। এই কর্ম করেছো তাই এটা হবে। তখন একদম শুধু চোখের জল, মানে খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে, তাই না, কষ্ট হবে। পশ্চাতাপের অশ্রুকে বলে খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে। তো বাবা বলছেন आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। আর তখন অন্যরাও সাক্ষাৎকার করবে।
কেউ হয়তো রাজা মহারাজের পোস্ট পেয়েছে, কেউ হয়তো খুব সুন্দর দেবী দেবতা হয়েছে, তাই না? তার সামনে ইষ্ট দেব দেবী হয়েছে, তার সামনে লাইন পড়েছে, তার স্থিতি খুব ভালো আছে, বাবা তাকে সত্যযুগের সিনারি, তাই না, সাক্ষাৎকার করাচ্ছে, সে মহা আনন্দে আছে। এবার ওকে দেখে দেখে কত মন খারাপ হবে যে একসঙ্গে যেতাম, ওর স্থিতি দেখো আর আমার স্থিতি দেখো, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। बाबा बोलছেন সময় আর বেশি নেই, বিনাশ তুমি নিজেই সাক্ষী হবে। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा, इन आँखों से भी बहुत देखेंगे, बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब हैं रियल, भक्ति में है इमिटेशन, सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े है। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গেও সাক্ষাৎকার হতো, ভক্তরা দর্শন পেত, কিন্তু সেই রকম তো আর হয়ে যেত না। তাই জন্যে বাবা বলছেন ওটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট সাক্ষাৎকার, ইমিটেশন, মানে প্রাপ্তি কিছু নেই, কিন্তু জ্ঞান মার্গের সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য আছে। ইয়া তো আমার রেজাল্ট বেরোবে, ইয়া তো শতযুগের সাক্ষাৎকার হবে কেমন থাকবো, ইয়া তো পানিশমেন্টের সাক্ষাৎকার হবে। তো এখানে পারপাস আছে, পিছনে উদ্দেশ্য আছে, মিনিংফুল আছে। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े है, तुम तो बनते हो जो साक्षात्कार किया है, फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है, बात मत पूछो। বাবা বলছেন তুমি চোখে দেখতে পারবে না সে কি দৃশ্য। যখন সুনামি উড়িষ্যা থেকে সরে গেছিল, কত গাছে লোকজন, গরু ছাগল সব ঝুলছে, তাই না? সব বাচ্চাগুলো টোকরাতে ভাসছে যেখান সেখান, আর চারিদিক জিনিসপত্রের তো অবস্থাই খারাপ, গরু ছাগলের অবস্থাই খারাপ, মানুষেরই এই অবস্থা, সব গাছে ঝুলছে মরে পড়ে। তো ভাবো কেমন সে করুণ দৃশ্য হবে, তাই না? এক দোকে সামনে খুন করতে হ্যাঁ, তাও তো সেখানে গোটা মানুষকে দেখছি। এবার যদি দঙ্গা ফসাদ হয়, কার হাত পা কাটা, ত্রাহি ত্রাহি করছে আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে মরতে দাও। কেউ ভূকম্পে অর্ধেক ঢুকে গেছে, সে ত্রাহি ত্রাহি করছে ভগবান আমাকে মৃত্যু দাও, তাই না? কার অর্ধেক গলা কাটা আছে, ছটপট ছটপট করছে আমাকে মৃত্যু দাও, তাই না? বাবাকে কি বলেছে তোমাকে ইষ্ট দেব দেবীর রোল কখন করতে হবে? যখন চারিদিকে দঙ্গা ফসাদের পরে আধমরাগুলো পড়ে থাকে, কেননা পাপের খাতা চুক্তি হয়নি, উল্টো সাক্ষাৎকার হচ্ছে পাপের, তাই না? তখন কষ্ট পেয়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে, নিজের ইষ্ট দেব দেবীকে ডাকছে আমার পাপ ক্ষমা করো, আমাকে মুক্তি দাও। তখন তো বাবার বাচ্চাকে কাজ করতে হবে না। এমনি থোড়ি বাবা বলছে পবিত্র হো, যোগবল জমা করো, মনসা সেবা করো, ফরিস্তা হো, এমনি থোড়ি বলছে, সবাইকে তো ভগবান বলছে না। যারা এত মহত্বপূর্ণ ভূমিকা করতে পারবে তাকে বলছে বাবা, আর সেই বাবার কথা মানবেও, তাই না? एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वो समझते नहीं हैं, दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा, कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा, घर बैठे बम फेंकेंगे और खलास, তাই না? যেখানে বম পড়বে তারা তো বসে বসে রিমোট টিপবে, আর যেখানে বম পড়বে, অ্যাটম বম যেখানে পড়েছিল জাপানে, সেখানে আজ পর্যন্ত বিকলাঙ্গ জন্মায়। ওই সময়ে কারো হাত জ্বলে গেছে, ঝাঁস পেয়েছে না, কেউ তো পুরোই জ্বলে গেছে, কারো হাত জ্বলে গেছে, কারো পা জ্বলে গেছে, কার এখানে লেগেছে, ছিটটা পড়েছে, তাই না? লোহা, মানে আগে তো গাড়ি ঘোড়া ছিল না, সাইকেল ছিল, তো সাইকেলগুলো একদিকে ভালো আছে, একদিকে পুরো মানে জল হয়ে গিয়ে ওই পাথর হয়ে গেছে, তাই না? তো কেমন কেমন দৃশ্য হবে।
এবার যে সেই আগুনের ঝাঁসে অর্ধেক জ্বলে পুড়ে ছটপট করছে, তার ওই সময় কি কথাগুলো মনে পড়বে? কার কার বাড়ি আগুন ধরিয়েছে মনে পড়বে কি না, তাই না? তো এমনি এমনি না, কত রকমের দৃশ্য তখন, একদম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্য তখন সামনে থাকবে। দেখা হার্ট খুব শক্তিশালী চাই, তাই না? চারিদিক কেমন অবস্থা পড়ে থাকবে, তাই না? उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं, भगवान कहता है यह काम कटारी न चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। लिखते হবে না, পড়ে দিচ্ছি। धारणा के लिए मुख्य सार, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। बाबा बोलছেন এই সময় পার হয়ে গেলে পানিশমেন্টের সময় শুরু হবে। এই জন্যে বাবা বলছেন এই সময়টা যেন নষ্ট না হয়, কোনো রকমের গাফিলতি যেন এটাতে না করি, যার জন্যে পশ্চাত্তাপ করতে হয়। বাবা বলছেন লক্ষ্যের দিকে বুদ্ধি থাক, যে আমাকে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, बहुत खबरदारी से चलना है। तो লক্ষ্য, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন দিব্য গুণ স্বরূপ হতে হবে, লক্ষ্য সামনে থাক। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। और आत्मा के केमन बनाते हबे? 63 जन्मेर कालिमा मुछे परिष्कार झकझके सोना प्रतिमा उद्धार करते हबे। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है, कोथाय दाग थेके आछे देखते हबे, যাচাই করতে হবে কি কি অবগুণের দাগ লেগেছে, কি কি বাজে সংস্কার ঢুকেছে, সেখান থেকে বেরোতে হবে। वरदान, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले। कि बोलो बाबा? पवित्र आत्मा, पवित्रता सुख शांतिर जननी। ब्राह्मण जीवन माने सदा सुखे थाकार आत्मा, सदा सुखी आत्मा। बाबा आज के ही दायित्व दिल ना, ना दुख देव ना केउ दुख दिले प्रभावित हब, এই রকম আমার স্থিতি হবে মনের, সদা সুখের ফিলিংসে থাকবো। দুঃখের ফিলিংস কি জিনিস আমার ডিকশনারি থেকে বাদ হয়ে যাবে, এইরকম হতে হবে, তাই না? লক্ষ্য উঁচু আছে কিন্তু হতেই হবে, বাবা বলেছে তো লক্ষ্য রেখে কাজ করতেই হবে, অ্যাটেনশন দিতে হবে, তাই না? চাহে দুঃখ কার নজারা ভি হো, তাই না? এখন আর কি দুঃখ আছে, কারো হাত পা ছিঁড়ছে না, কিছু না, শুধু কেউ কিছু বললো আর মনটা খারাপ হয়ে গেল, এখন ডাইরেক্ট হিট নেই, আর ওই সময় দুঃখের নাজারা হবে, তাই না? কেউ অর্ধেক বমে জ্বলে পুড়ে গেছে, কেউ ভূকম্পে ঢুকে গেছে, কেউ সুনামিতে বয়ে গেছে, কেউ কত রকমের দঙ্গা ফসাদে মার কাঠ হয়ে পড়ে আছে, তাই না? কে কত রকমের দৃশ্য হবে। বাবা বলছেন দুঃখের কত রকম নাজারা হবে। এবার আমি যদি দুঃখ দেখে কারো প্রভাবিত হবার সংস্কার থাকে, তো আমি আমার ইষ্ট দেব দেবীর রোলটা করতে পারবো না, আমার বুদ্ধি ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। আমি তখন বাবার থেকে শক্তি নিয়ে তার যে পাপের উদ্ধার করব, তাকে মুক্তি দেব, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না, আমি তো চোখ হয়ে গেলাম। বলো, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারার যোগ্যতা
হাসিল করব তো, হব তো এইরকম। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो पवित्र आत्मा माने दुख अनुभवও করবে না। বাচ্চাগুলোকে দেখেছেন? ছোট বাচ্চাগুলোকে যাবে আপনার কাছে হেসে দেবে, আপনি ফেসে গেলেন, ওর কোনো আটকালো না মোহটোহ, সে আবার কার কোলে গিয়ে উঠে পড়লো, তাই তো? তো সব দিকে ভালোবাসা, কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট वाला নেই, দুঃখ পাওয়া वाला নেই, তাই না? तो बाबा बोलছেন पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। तो पवित्र आत्मा माने मास्टर सुख करता, दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती। যতই দুঃখের কারণ থাক, কিন্তু তাকে সুখের ভাইব্রেশনে বদলাবো, সেটা তার মধ্যেও আমি সুখী থাকার উপায় খুঁজে নেব, এটাই আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্লোগান, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। তো বাবা বলছেন সাধন ধীরে ধীরে মানুষের জীবনের সাধন বাড়ছে। আগে এত সাধন সুবিধা ছিল? ধীরে ধীরে মানুষের জীবনে কত রকমের সুন্দর সুন্দর মেশিন আসছে, কত সুন্দর সুন্দর সাধন বাড়ছে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন সাধন সুবিধার মধ্যে ফেসে যাবে না, সাধনার দিকে যেন বুদ্ধিটা থাকুক। আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা, কি করব? হ্যাঁ, দেব না, কেউ দুঃখ দিলে প্রভাবিতও হব না, এই দৃশ্য মনে রাখতে হবে। বাবা যেটা আজকে বললো না, যে লাস্টের সময় কত কাটা ছেঁড়া, আধা জলা আধা মাটিতে ডোবা, কত রকম সব ফেসে বসে থাকবে, চারিদিকে শুধু রক্ত আর দুঃখের নাজারা থাকবে। তো সেই সময় আমি নিজের হৃদয়ের ইমোশনকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো, আর নিজের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে পারবো? এই রকম শক্ত আত্মা, তাই না, যে দুঃখ ফিলই করে না, যে সদা সুখী থাকে, তবে তো এত দুঃখের মধ্যে সে অন্যকে সুখ দিতে পারবে, তাই না? এরকম শক্তিশালী আত্মা হতে হবে, এরকম শুদ্ধ পবিত্র আত্মা, যাকে দুঃখ স্পর্শও করবে না। এই জন্যেই তো কৃষ্ণকে, লক্ষ্মীকে পদ্ম ফুলে দেখানো হয়। পদ্ম ফুল কেমন থাকে? কাদা জল তাকে টাচও করতে পারে না, তাই না? তো সেই রকম হতে হবে। আর শিবসাগরে আর জ্ঞান গঙ্গাতে রোজ স্নান করতে হবে। কালকেই বাবা বলেছো মিস করা চলবে না। বাবার আশা হচ্ছে আমার বাচ্চাটা পুরো ফর্সা হয়ে যাক, লক্ষ্মীনারায়ণের মতন দিব্য গুণধারী হয়ে যাক, সবাই যশ গান করুক তার, সবাই তার গুণকীর্তি গান করুক, মহিমা করুক, তাই না? এরকম মাতা পিতার তো সেরকমই ইচ্ছা থাকে না বাচ্চাদের প্রতি। আর সদা সুখময় স্থিতিতে থাকবো, তাই না? সদা সুখী আত্মা, ব্রাহ্মণ জীবন, পবিত্র জীবন মানে সদা সুখী আত্মা। ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে।